soben ko Yesus marang gue parci marang utum धन्यवाद आपका प्रभु यीशु मसीह आपे को लोते sakit lagi te mudah-mudahan sujud ko makarin setipai प्रभु धन्यवाद इतने teaching peman ko ta ada domino uring no Yesus ke lagi te प्रभु sujud ko makarin dan Yesus baina he japidekan soben ko uten pe he japidekan soben ko uten pe sari kami siko teaching oneko biswasi ko oneko agami siko oneko masire minatan boya misra ko teaching ko japidekan obostare man ko minako ortat japidekan menerto jogotoria rasa kare inman ko kuno makana dubu yakana ko inman ko ada jam tanah jaman ko Prabhu Yesus Masih wujudin dimin japa akana en bisu inman ko kako ada jam tanah kako atkar jam tanah inman ko ako puisa tanam re dingra share kiri tanam re kon haga kon ira tanam re kon misu kon kuha tanam re বিভিন্ন প্রকার মানে জগতের বিষয়তে inman ko tolak anak cakap anakku kalau komentar somai mina agya rata-rata komentar na mencoba tuh jangan dunia dan nikah ya kintu parmeshwar ya bakyo ya amar kaji obutana he japidekan suban ko utten pe sing apan ko kon kan pahapore pe unme kene kon pahapore pe jabia kana kon et kana ade pe cakap kana kakulen pe dan besok amanku berbalik ke Bible itu punya lihat episode kita pancapor ya 14 putore main lekau lakana enu ukto achi he nidrito jago ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠ ପୁଣି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମକୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ହେ ନିଦ୍ରିତ ଜାଗ ହେ ଜାପିଡେକେନ୍ sobenko jago menudo utenpe eben ope Tinati sangat mengka atmiko bosta atmiko परिस्थिति रे apa ciri kemen agak pea tidak pan kucing bintire bisa pede kene pan ko Bible pahar bisa pede kene pan ko Bible kasih netere tidak pan ko pe bisa pede kene pabasure bisa pede kene pena kata piring tere ada kapan ko atmiko stiti परिस्थिति tidak kita pemena pokon bisa bercakap kana siapa yang mobile phone रे bercakap kana Facebook रे Instagram रे kon bisa रे kapan ko phone में कने प्रभु saya peka प्रभु अनुग्रह peka tiaman ko mucet dan bercakap kana प्रभु जी cuma wujud dalam manam korebo wujud udah kana ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆପଣା ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେତେ ସାମ୍ପଳ କେତେ ଆମକୁ ଯେ ସୁଧାର ମିଳେ କି ଦେବୁ ଆମକୁ ସଫଳ କାନ ଜଗତ ଯାହା ଚିକିହା କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦୁର୍ଶ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମିଳ ହୋକେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମସିହ ଯୋତନା ଆମକୁ ଉଦାହରଣ ଆମକୁ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କଟାଏ ଆମକୁ ପାଠ୍ୟ ଜୀବନ କଟାଏ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ କଟାଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ କଟାଏ ବାଇବେଲ ଅଧ୍ୟୟନ ବୁତାଇନା ଉତ୍ତମ ସୌଭାଗ୍ୟର ବୁତାଇନା ଉତ୍ତମ ଦାସକୁ ସଂଗତିରେ ବୁତାଇନା ନିହାତି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ହୁଏ ଆମକୁ ଆଗମନ ସମୟରେ ଆମକୁ ବୁଏ ଯେ ଆମକୁ ସେ ନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଦିଙ୍କା ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅପେକ୍ଷା ଆମକୁ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏନକାନ ବିଷୟରେ ଆଡ଼ାକନା ଯେବେ ଜାପଡ଼େକନେ ଯେବେ ଚାକାଡ଼ାକନା ତେସିଂ ଆମକୁ ଏତେ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଦିଆର ସମୟ ଟେନ୍ଥିଆର ସମୟ ପ୍ରଭୁ ମାର୍ସି ଆମକୁ ମାର୍ଶାଲ ହୁଏ कीर्तन बुआ जद्वारा अमनको एंचर में राजुरिया विषय अमनको बनमदाई ने जगत बागे कहते अमनको ने जगत रिया रासा रचे कहते सिर मेरे रासा रचे कहते अधिक हजार कोटि गुणते अधिक तो परमेश्वर सबन को देंगा बेका सिंह अमनको बताए तना ये जापड़े कर सबन को उठन पे जना जी मसी wujudan saya tenang
चिंगने हुडिन संदेश द्वारा आपमान को स्वास जीवन चलाके जगत चकड़ा करना आमान को चलके ना तो बोला आमान को लगे तो कुरुमुटुने इन विषय तो कड़ा शायद नहीं सोबन को शिक्षा द्वारा आत्मिक जीवन को उपकृत होता ना ताइन तनाई अंडा मुंडा वीडियो रे चंडा अध्याय रे पेपटा रो बिमिति जन सोबन को तांगे ताइन पे जिस तुम्हारा